الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون كسرا أنت جابره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المؤمنون حراس العقيدة، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرا، ومن أعظم هذه النعم أن من على عباده بالعبودية، وأن من عليهم بالطاعة، وأن من عليهم بابتغاء رضوانه من خلال ما شرع لهم من الطاعات. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون حراس العقيدة، إننا اعتدنا أن نستمع إلى هذه الآيات الثلاث في كثير من خطبنا في هذه الجمعات وعلى هذه المنابر. يا ترى أيها المؤمنون أن الله جل في علاه في كتابه العزيز ذكر لنا هذه الآيات التي اختيرت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن علمائنا الأجلاء لتكون مما نذكر به أنفسنا وعباد الله جميعا في كل جمعة لما تضمنته من التوصية بتقوى الله عز وجل. وفي هذه الآيات الثلاثة آية توصينا بتقوى الله عز وجل وتوصينا بتسديد القول، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إننا أيها المؤمنون في هذه الآية الكريمة والتي نريد أن نقف معها وقفات في هذه الساعة المباركة لنجد قولا عظيما أن الله جل في علاه بعدما أمر بتقواه أمرنا بأن نسدد في القول، فقال: وقولوا قولا سديدا. لذلك يقول جل في علاه في آية أخرى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أيها المؤمنون عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما رواه أبو هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا
يرفعه الله بها درجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. أيها المؤمنون عباد الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة لما وصى صحابيا من أصحابه بوصية طويلة حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك هذا. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، فقال له الصحابي: وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به أو تلفظ به ألسنتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها المؤمنون عباد الله، هذا العضو العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مناط الخير كذلك فيه مناط للشر أو فيه منافذ للشر. إن العبادات التي نقوم بها ومن أعظم العبادات كلها تجري على ألسنتنا، والله جل في علاه رتب على ذلك أجور عظيمة. لكننا أيها المؤمنون عندما نتأمل قوله جل في علاه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فيه إشارة واضحة من ربنا جل في علاه على أن الشيطان اللعين اتخذ هذا العضو العظيم منفذا من منافذه ومدخلا من مداخله لإغواء وتضليل بني آدم. فلذلك جل في علاه نبهنا لما قال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ثم قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي كأن كل ما يأتي من السوء والفساد والخراب من غيبة ونميمة وزور وبهتان إنما ذلك كله من نزغات الشيطان اللعين. فلذلك ربنا جل في علاه نبهنا فقال في تلكم الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم يقول: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله جل في علاه بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين. Chers frères et sœurs en islam, louange à Allah, nous le louons. Il est dit d'être adoré. Il n'y a nulle divinité d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que nous attestons qui est notre créateur, et nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son envoyé et son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le bien-être de l'humanité, pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir le bien et le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé pour sa créature. Chers frères et sœurs en islam, nous avons l'habitude d'écouter chaque fois que nos imams viennent nous rappeler dans les jours de vendredi 3 versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la crainte. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'un de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous appelé à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a rappelé de dire toujours ce qui est droit, ce qui est vrai, ce qui est réel. C'est dans ce verset, Allah nous dit: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur, votre Seigneur, wa qulu qawlan sadida, et prononcez, dites par vos langues, vos bouches, ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est vérité, ce qui est réel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum
Si vous disez ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est correct, yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire de tout ce que vous allez faire du bien, de bonnes œuvres. Tout ce que vous allez faire, ça va devenir bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Quiconque va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, va suivre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, c'est ce dernier-là qui va réussir une réussite complète dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous a appelés à sa crainte et nous dit dites ce qui est réel, dites ce qui est correct, dites ce qui est vrai, dites ce qui est droit. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi dans un autre verset nous dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. وَقُلْ لِعِبَادِي, dis à mes serviteurs, à mes adorateurs, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, s'ils vont parler, s'ils vont prononcer, de prononcer le plus bien, le meilleur, de faire sortir de leur bouche les meilleures des paroles, les plus bien des paroles, les plus bonnes des paroles. يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit يَقُولُ حَسَنًا, يَقُولُ الَّتِي هِيَ حَسَنًا, de dire ce qui est bien. Non, il a dit ce qui est plus bien et ce qui est meilleur, ce qui est plus droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. C'est le Satan, c'est Shaitan qui vient mettre des conflits entre eux. Inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Et parce que le Satan est le véritable ennemi de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous appelle tous et ordonne son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qul li ibadi, dit à mes serviteurs. Donc aujourd'hui Allah nous appelle. Tant que nous lisons le Coran, nous sommes appelés dans ce verset. Tant que nous écoutons les explications, le tafsir du Coran, nous sommes appelés dans ce verset يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, de dire ce qui est meilleur parmi les paroles. Si nous voulons parler, à chaque fois que nous allons parler, que nous allons faire des commentaires, il faut toujours choisir le meilleur des propos. A dit يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Mais si on ne le fait pas, il s'agit de quoi? Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna shaytana yanzaghu baynahum. Le diable, le Satan, Shaitan, c'est lui qui a pris de nos langues une porte d'entrée dans tout ce que nous faisons, dans nos adorations, dans nos actes, dans nos œuvres, pour nous égarer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Le diable, le shaitan, est un véritable ennemi de l'homme. Là, on doit le prendre aussi comme ennemi et éviter, s'éloigner de tout ce que le shaitan nous appelle à venir faire. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement tous les propos qui ne sont pas bons, les propos qui ne sont pas des meilleurs, ces propos-là viennent du shaitan. Donc si nous nous donnons, si nous nous laissons faire par le shaitan, et cela se prouve en nous laissant faire sortir de nos bouches tout ce qu'on trouve à dire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la gravité de cela. Et le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam Inna ar-rajula la yantiqu bil kalima. Un homme peut prononcer un seul mot, la yulqi laha balan, qui ne donne même pas attention à ce mot-là, la yulqi laha balan, qui ne considère même pas c'est un mot comme ça en passage. Mais min ridwanillah, ce mot-là fait parmi ce que Allah agrée. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam yarfa'uhu Allah biha darajatin. À cause de ce mot prononcé, un seul mot,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala va élever son niveau dans le paradis. À cause d'un seul mot. Et le contraire aussi. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ. Un homme peut prononcer un seul mot. مِنْ سَخَطِ اللَّهِ. Un mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, qu'Allah n'agrée pas, qu'Allah n'accepte pas. Un mot qui est dans le colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yulqi laha balan. Et ne donne même pas attention à ce mot-là, un petit mot qu'il va prononcer. Mais c'est parce que ce mot-là est dans le colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, yahwi biha fi nari jahannam. À cause de ce seul mot-là, il peut tomber dans l'enfer, sous l'enfer même, à cause d'un seul mot qu'il a prononcé. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous appellent pour qu'on puisse corriger nos comportements, pour qu'on puisse prendre en compte ce que nous disons, les propos, les paroles que nous tenons jour comme nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours d'un conseil à l'endroit de l'un de ses compagnons, le prophète lui a conseillé en lui disant, après avoir donné beaucoup de conseils, il dit, ce qui regroupe tous ces conseils-là, c'est qu'il faut bien garder ta langue. Et le prophète le demanda, le compagnon demanda au prophète, Wahal, est-ce que nous sommes encore jugés par ce que nous prononçons? Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, thaqilatka ummuk, que, comment les Arabes disent cela, si quelqu'un fait quelque chose qui fait beaucoup, il faut avoir beaucoup pitié à lui, on dit thaqilatka ummuk. Mais toi, tu es perdu, toi. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Mais il y a quelque chose qui va balancer les gens dans l'enfer et les mettre en groupe dans l'enfer. Ils seront là-bas tombés avec le visage, si ce n'est pas ce que les langues ont prononcé dans cette vie-là. Pour nous indiquer, parmi les grands péchés, les nombreux péchés qui seront à la base d'entrer dans l'enfer de beaucoup de personnes, c'est les propos qu'on tient. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous prononçons. Et là, le prophète attire notre attention dans le hadith en disant, les propos que nous tenons même, parfois, on ne donne même pas attention, on ne croit même pas qu'on a prononcé quelque chose. Mais tout cela est écrit. C'est pourquoi le jour dernier, nous serons devant la situation qu'Allah nous dit, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Que le jour dernier, وُضِعَ الْكِتَابُ, Allah va venir installer nos registres. Chacun ce qu'il a fait. C'est ce jour-là tu vas voir les criminels, les mécréants, ceux qui ont fait du mal dans ce bas monde, ils auront peur, remplis de la crainte, de la peur. Il dit, aujourd'hui nous sommes foutus. Qui sont ces registres-là? Un registre qui ne laisse ni petit ni grand, sans mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ce jour-là qu'ils vont voir tout ce qu'ils ont fait dans ce bas monde-là, présent devant eux comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais du mal à qui que ce soit. Chacun va rencontrer ce qu'il a fait et sera récompensé selon cela. Et parmi cela, ce que nos langues prononcent. Chers frères et sœurs en islam, nous nous rappelons, ainsi que vous, de ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ces hadiths, ces versets coraniques, pour nous ramener un peu, surtout les derniers temps que nous vivons, avec beaucoup d'événements qui se passent par-ci, par-là. Il faut qu'on reste toujours au contrôle de ce que nous prononçons. Et il faut qu'on soit
parmi ceux-là, s'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, ceux-là qui vont participer avec les meilleurs des propos pour qu'on puisse réduire les difficultés, les divergences qui sont entre nous, et aussi être ceux-là qui vont calmer toujours n'importe quel feu qui va s'allumer à n'importe où dans notre communauté musulmane. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, voilà notre religion qui prend tout en compte. Voilà notre religion qui nous appelle toujours, qui nous rappelle toujours pour qu'on puisse rester dans le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, pour qu'on puisse rester dans le droit chemin, pour qu'on puisse être les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous disons cela, c'est parce que notre vie, nous savions la langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Le parole, c'est notre moyen d'échange. C'est notre moyen de transmettre le bien entre nous. C'est notre moyen même d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. C'est par la langue qu'on appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations qui font parmi les meilleures adorations, on les fait par nos langues. Et une fois qu'on laisse ces langues-là se mettre dans ce qui n'est pas bon, les langues seront empêchées de faire ce qui est bon. C'est pourquoi, pour éviter, pour s'éloigner de ces mauvais propos, des mauvais commentaires, des mauvaises dits par nos langues, il faut qu'on s'habitue à ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est réel avec nos langues. Et nous savions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, en parlant de la vérité et le mensonge, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis parmi ses serviteurs ceux-là qui seront des véridiques, qui vont chercher toujours à dire la vérité, qui vont choisir toujours de dire la vérité, jusqu'à ce que ces gens-là seront inscrits chez Allah subhanahu wa ta'ala parmi les véridiques. Et parmi aussi les serviteurs, il y aura ceux-là qui vont toujours choisir de dire ce qui est faux, du mensonge. Chercher toujours des mensonges à dire jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les inscrire chez lui dans la liste des menteurs. Et c'est comme ça que les gens seront divisés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces langues pour qu'on puisse échanger pour nos biens personnels, pour nos biens de ce bas monde et pour aussi le bien de l'au-delà à travers les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on doit faire par nos langues. En commençant de zikri, terminant de toutes les adorations de langues que nous connaissons beaucoup. Mais tout ce qui reste, sauf ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous notifie que cela fait parmi la lutte que le shaitan fait pour pouvoir nous égarer. Donc il faut qu'on fasse beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les appareils smart, on doit encore faire beaucoup plus d'attention. Parce qu'une fois qu'on prononce un seul mot qui n'est pas bon, le fait que ce mot-là se relaie et les gens écoutent ça, donc le péché s'augmente. Donc aujourd'hui c'est facile à faire un peu de bien et gagner beaucoup, et c'est le contraire aussi, à faire peu de mal et perdre beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah nous en épargne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve nos langues, qu'Allah nous assiste pour qu'on puisse prononcer par nos langues ce qui est correct, ce qui est vérité, ce qui est droit, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et c'est avec ça nous allons beaucoup gagner. Ces langues-là que nous ne pouvons pas patienter certaines minutes pour faire des indications, pour faire des invocations, mais on va se donner à s'asseoir, à communiquer, à échanger, en parlant de tout ce qui n'est pas bon, en parlant de ce qui va détruire nos communautés, en parlant de ce qui va détruire nos maisons, nos pays. Il faut qu'on fasse beaucoup d'attention et savoir que le jour dernier, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même nos peaux, nos oreilles, nos yeux vont se prononcer
Si la peau se prononce, qu'est-ce qu'on va dire de la langue? ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين والعياذ بالله. Le jour dernier, nos oreilles, nos yeux, nos peaux vont attester devant Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce que nous avons fait. Et c'est en ce moment qu'on va dire, mais à nos peaux, à nos oreilles, à nos yeux, mais pourquoi vous prononcez comme ça aujourd'hui? Ils vont dire non, c'est Allah qui nous a ordonné de se prononcer aujourd'hui. Et c'est lui qui ordonne tout de se prononcer. Là, c'est la peau. Qu'est-ce que la langue va dire ce jour-là de nous? Allah subhanahu wa ta'ala, nous le prions de nous préserver. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا انك قلت وقولك الحق دعونا نستجب لكم فها نحن ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك وفضلك وكرمك ومنك واحسانك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انزل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا ارفع عنا البلاء والغلاء والشقاق اللهم ربنا ارفع عنا البلاء والغلاء والشقاق اللهم ربنا ارفع عنا البلاء والغلاء والشقاق والفراق بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.